Yusuf Arimatea atapuli imbi. Hia kulit sengata one may adak mesed agama. Toe mga tiban lihava yang mata di Yesus itu. Mai hiang one Pilatus kudut tegi rapu demor Yesus. Kudut boak toe di leso sabat. Nekarapo, ami may podo raput moridami. Toe macoon. Gelangkah. Remen temet say leso sabat.